Zdravo, ja sam Aleksandra i danas ću vam pokazati još jedan starinski recept, a to je recept za šape. Da, baš te šape, oni fini, prhki kolačići koji ste obično jeli kod svojih baka ili nekih starijih domaćica. Potrebno je da pripremite 250 g maslaca ili masti, 250 g šećera, 250 g mljevenih oraha, 3 jajeta i 500 g oštrog pšeničnog brašna. U zdjelicu prvo dodajte šećer, samo malo promiješajte jaja i sada ih dodajte u zdjelicu. Dodajte 250 g mljevenih oraha i ovo promiješajte drvenom kašikom. Kada se ova masa malo sjedinila, počnite dodavati oštro pšenično brašno. Miješajte dok možete drvenom kašikom i onda nastavite mijesiti rukom. Mijesite dok ne dobijete finu i ujednačenu masu. Nekad će vam biti potrebno manje ili više pšeničnog brašna, zavisno od veličine jaja, od vrste maslaca ili masti koju koristite, ali tu bi trebalo da se kreće od 500 do 550 g. U ovom slučaju ja koristim oštro pšenično brašno, vi možete da koristite meko ili kombinaciju mekog i oštrog. Kada ste tijesto zamijesili, ostavite ga na sobnoj temperaturi da odstoji pola sata prije nego što ćete ga stavljati u kalupe. I sada, dragi moji, krećemo sa punjenjem kalupa. U jednoj zdjelici pripremite malo brašna, a u drugoj samo malo ulja. Vi možete ove kalupe da premažete uljem i brašnom, a i ne morate. Ja to radim zato što ne želim da mi se dogodi da se kolačići prilijepe za kalupe. Postoje neki kalupi kod kojih se to ne dešava. Ono što ja ne želim je da imam taj rizik da oni ostanu zalijepljeni, pa ih zato i premazujem. Ovdje su ti klasični kalupi za šape. Imate ih zaista raznih vrsta, ali uglavnom oni su manje više svi isti. Uzmite ovako na jednu maramicu malo ulja i ovako samo kao blago premažite kalup. Zatim kalup stavite u brašno i samo ga otresite, to jest ovako udarite malo da svo brašno spadne sa kalupa. To jest da ne spadne svo, da ostane samo ono koje se prilijepilo zbog ulja. Sada uzmite koliko je potrebno tijesta i stavite u kalup. Nemojte baš staviti previše tijesta, neka ono bude ravno, pa kao malo manje nego ravno sa kalupom. Nemojte staviti baš previše da ono izlazi iz kalupa. To bi bilo otprilike to. Važno je samo da ovo tijesto dospije u sve dijelove kalupa. Nema tu zapravo nikakve mudrosti. Tako. Stavite u tepsiju i ovako nastavite i sa drugim kalupima. To jest premažite ulje. Stavite ga u brašno. Otresite brašno. Stavite tijesto u kalup na taj način da ulazi u sve ove kao male šare. Nastavite ovako dok ne utrošite tijesto. Šape bi trebalo da pečete na 180 stepeni od 15 do 20 minuta, zavisno od pećnice. I kada su šape gotove, one bi trebale izgledati ovako. Vidite, one su onako malo kao tamnije, ali baš takve trebaju da budu. Nemojte samo dopustiti da vam one izgore, jer može se to dogoditi pogotovo sa ovim manjim kalupima. Sada je potrebno da šape uvaljate u šećer, ali ne da ih pospete samo onako, već baš da ih uvaljate. Ovako. Ne znam, tako se prije uvijek radilo. Ja sjećam da je uvijek bilo baš dosta šećera u prahu, ali eto, one se baš tako pravi. Morate samo da pazite kakvi su vam kalupi. Ako imate mnogo različitih kalupa, to jest različite veličine, onda će možda biti potrebno da ove kolačiće u malim kalupima pečete posebno od onih u velikim.
jer može se dogoditi da vam jedni budu prepečeni, a jedni nedovoljno pečeni. Kod mene se to nije dogodilo jer mi kalupi nisu baš tako mali, ali kao što sam rekla ima mnogo različitih kalupa. Još jednom da vas podsjetim i na moj Instagram profil, posjetite me i tamo jer na njemu dijelim mnoge svakodnevne aktivnosti i tamo mi isto možete poslati fotografije jela koje ste napravili po mojim receptima. Link za moj Instagram profil ću vam ostaviti u opisu ovog recepta. Evo vidite kako one lijepo izgledaju, a baš su onako starinske šape. Najbolje bi bilo da ovo ostavite koji dan da odstoji prije nego da ih poslužite ili da ih jedete, jer su one zaista najbolje kada malo odstoji. To bi bilo to. Pogledajte kako one lijepo izgledaju. Želite da ih probam? Ok, nije problem. Odlično, šta da vam kažem. To su oni jednostavni keksići. Ukus zaista prepoznajete. Baš su dobre. I baš im treba ovaj šećer. Nisam protiv ovog šećera, iako obično ga ne bi ovako stavljala na kolače, ali baš je dobro. Na mojoj web stranici možete da nađete mnoge recepte za sitne kolače, ali i ostala ukusna jela. Ako vam se ovaj video sviđa, ostavite mi jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito! Non più avrai quella chioma, non più avrai quell'aria brillante.